ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಗರ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ প্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গৌরবময় উপস্থিতিতে প্রখ্যাত কবি, চিন্তক ও চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী নাগতিহল্লী রমেশকে প্রথম জীবন্তী জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। এই সম্মানটি জগজ্যোতি শ্রী বাসবেশ্বর এবং মহাচেতনা শ্রী মরিদেবরু শিবযোগীর পবিত্র স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, যা শ্রী দুর্দণ্ডেশ্বর মহন্ত শিবযোগী মঠ দ্বারা প্রদান করা হয়। কর্ণাটকের মান্ড্যা জেলার নাগতিহল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণকারী শ্রী রমেশ গ্রামীণ জীবনের চ্যালেঞ্জকে নিজের সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। বিজ্ঞান ও আইন বিভাগের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি তার অসাধারণ বক্তৃতা দক্ষতার মাধ্যমে ১৫০-এরও বেশি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেছেন। সাহিত্য, সিনেমা, পরিবেশ এবং সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত বিস্তৃত। তার কাব্যসংগ্রহ সমুদ্র মাট্টু মালে কন্নড় সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার রচনাগুলি শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসিত হয়েছে। তার সৃষ্টি বেরুগালাট্টা ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। শ্রী রমেশ কর্ণাটক রাজ্য যুব পুরস্কার, কুভেম্পু সাহিত্যরত্ন পুরস্কার এবং নাড়ুপ্রভু কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক পুরস্কার সহ বহু মর্যাদাপূর্ণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সম্প্রতি ওড়িশা সরকারও তার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে কলিঙ্গ বিশ্বচেতনা জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেছে। এই উপলক্ষে মঠের পীঠাধীশ্বর ডক্টর শ্রী শ্রী ত্রিনেত্র মহন্ত শিবযোগী স্বামীজি শ্রী রমেশকে এই সম্মান প্রদান করেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। এর সঙ্গে আমরা শ্রী নাগতিহল্লী রমেশকে এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ಇವತ್ತು ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಅವರಿಗೂ ಮಹತ್ವ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಗರ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ 50,000 ರೂಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ನಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನಗರ ಚರಮೂರ್ತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ರವರು